असम से उर्मिला देवी, शर्मिला पांडे, विनोद, भूपेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। आचार्य 3-4 मीटर पर से। और जो पाकिस्तान से 180 के पहले के नंबर को सुनिए, जो आपकी पसंद का विज्ञापन नंबर के 3 होता है, जो आकाशवाणी का पंचरंगी पार है। लाइन तो पिलू का धुनी साबुन, लाइन तो पिलू का सारिनी साबुन, लाइन उनका बुलाइन, लाइन 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 साबुन, लाइन साबुन। नेपाल পরিবারে নিয়ে যান সাং। করো ভাই, রফির গান করো একটা। রফির, ওই যে রফির গান করলাম তো। আরেকটা করো। জানাশোনা ভালো গান করো দেখি। সবাই ঠিক আছে, সবাই জানে একটা ভালো। আচ্ছা না পারবো। তোমার কষ্ট হচ্ছে? না না, কষ্ট কি? খেতে খেতে আবার কি কষ্ট? স্বামী বিবেকানন্দ বলছে তোরা খাতে খাতে মরে যা, আর তোরা খেতে খেতে সরে যা। এই কথা বলে গেছে। আর নেতাজি কি বলছে? বলছে তোমরা 8খানা রুটি খেয়ে দেশ স্বাধীন করো। এখন কে 8খানা রুটিতে হয় না। এখন মানে ব্যাপার হচ্ছে 10-20 খানা না হলে পেট ভরবে না। এখন হয়ে গেছে সব অলস। আর স্বামীজি বলছেন, বলছে ভেঙে ফেল সেই ভারতবর্ষকে স্বাধীন ডাকো।